Hello mga Lodi, welcome back again sa YouTube channel natin, Yan Yan Tisoy Vlogs. Tara mga Lodi, maglalaro tayo ulit ng Mobile Legends Banban. Tara, let's go. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Kaya relax and enjoy watching mga Lodi. Magandang laban din to mga Lodi. Kaya pa-support naman mga Lodi. Request backup. Initiate retreat. Same pa rin yung hero nating ginamit mga Lodi. Si Teresila mga Lodi. Magandang gamitin mga Lodi. Kaya may panibagong content na naman tayo mga Lodi. May i-upload tayo sa YouTube saka sa Facebook mga Lodi. Kaya don't forget to support mga Lodi. Ayan na mga Lodi. Sayang mga Lodi. Nakatakas pa yan mga Lodi. Down by 1,000 generations. Launch attack. Request backup. Initiate retreat. How can I go back? Request backup. Request backup. Chooks TV yung pangalan natin mga Lodi. Ginaya ko lang yung pangalan na yan mga Lodi. Kasi Lodi yun. Initiate retreat. Si Chooks TV mga Lodi. An enemy has been slain. Long forgotten me. Request backup. Ally has been slain. Ayan na mga Lodi. Ayan na mga Lodi. Ayan na mga Lodi. Enemy has been Sa slain. pool. Galing ng kasama natin mga Lodi. Sana hindi to maglalag mga Lodi. Should be enshrouded in darkness. Kasama sana yung internet natin mga Lodi. Para maganda yung laban natin mga Lodi. Ally is slaying the turret. Launch attack. Request backup. Killing spree. Request backup. Light to darkness. Request backup. It's just a moment away. Ult is not ready. Launch Naglalag ako attack. dyan mga Lodi. Kaya hinihintay ko lang yung signal mga Lodi. Kaya na mga Lodi. Baka na mga Lodi. Ayan, mga Lodi. Ult is not ready. An enemy has been slain. Galing. Buti na lang nandyan yung kasama natin mga Lodi. Request backup. Who stole the blueprints? Request backup. Passed down by 1,000 generations. Shut down. Initiate retreat. Revenge has consumed me. Ayan na mga Lodi. Team destroy the turret. Ayan na mga Lodi. Ayan na mga Lodi. Ayan na. Tapos. Double kill. Nice one. Nauli tayo dyan mga Lodi. You have been Sayang. slain. Babawi tayo mga Lodi. Request back. Initiate retreat. Sayang nauli tayo dun mga Lodi. Initiate retreat. Backup is not ready. Launch attack. Battle spell in cooldown. Killing spree. Ayan na
Baka na mga Lodi. Ayan na mga Lodi. Lumalaban mga Lodi. Request backup. Sa You pool. have slain an enemy. Nice one mga Lodi. Revenge has consumed me. An enemy has been slain. Request backup. How can I go back? Abang-abang lang tayo dyan mga Lodi. Sorry. Request backup. Who stole the blueprints? Ayan na mga Lodi. Ayan na. Matira matibay mga Lodi. Ayan na mga Lodi. Lumalaban mga Lodi. Ayan na mga Lodi. You have Sa slain pool. an enemy. Request backup. Ang galing ng hero na to mga Lodi. The darkness is just a moment away. Ayan na mga Lodi. Ayan na mga Lodi. Boom. Killing spree. Tapol na naman mga Lodi. Ally has been slain. Ganda ng hero na to mga Lodi. Basta makasama lang yung internet natin mga Lodi. Magandang laban to mga Lodi. Hurts. Request backup. History has long forgotten me. The world should be Initiate retreat. Request backup. Ayan na mga Lodi. Lumalaban talaga mga Lodi. Who stole the Your blueprints? team destroyed a kill. Tapol na naman mga Lodi. Destroyed a launch attack. Ayaw tayo tantanan mga Lodi. Revenge Request backup. Ult is not ready. The world should be enshrouded in darkness. An enemy has been slain. An ally has slain. Turret not ready. Launch attack. History has long forgotten me. Mega kill. Request backup. Launch attack. My head Request backup. Not ready. hurts. Light to darkness is just a moment away. Request backup. Ult is ready. How can I go back? An enemy has been slain. Who stole the blueprints passed down by 1,000 generations? Unstoppable. Double kill. Request backup. Has long forgotten me. Request backup. Light to darkness is just a moment away. Ayan na mga Lodi. Sayang. Hindi natin nahuli mga Lodi. Pumasok na natin mga Lodi. Request backup. Your team destroyed a turret. Ayan mga Lodi. Ayan mga Lodi. Sayang yun. Destroyed a turret. Darkness. Ayan na mga Lodi. Galing. Baka na mga Lodi. Ayan na mga Lodi. Mega kill. Galing ng kasama natin mga Lodi. Request backup. Gather at the Lord. Shut down.
Excuse me po. Ult is not ready. We're ahead in gold. An ally has slain Lord. Ayan na mga lodi. Ayan, baka na mga lodi. Legendary. Nahuli sa ating kasama mga lodi. Galing. Double kill. Ayan na mga lodi. Sakto. Triple kill. Revenge has consumed me. Ayan na mga lodi. Pinasok natin mga lodi. Your team destroyed a turret. Ayan, bakbakan na mga lodi. Ayan na mga lodi. Ayan na mga lodi. Boom. Ayan na kasama natin mga lodi. Ayan, bakbakan na mga lodi. Double kill. Nahuli tayo dun mga lodi. Sayang yun mga lodi. Request killing Nahuli spree. tayo mga lodi. Double kill. Initiate retreat. An enemy has been slain. Babawi tayo Your mga team lodi. destroyed a Passed turret. down by 1,000 generations. An enemy has been slain. Wiped out. Ally has been slain. Ayan na mga lodi. Sinasok na natin mga lodi. Galing mga lodi. Victory! Ganda ng laban mga lodi. Thank you for watching mga lodi. Bukas ulit. Ayan mga lodi. MVP yung kasama natin mga lodi. Thank you for watching mga lodi.